Malampuson nga nagpahamtangin mga libre nga serbisyo ang lokal nga buhatan ng syudad ng Borongan, pinaagihan Barangay Colabsco Serbisyo Caravan a pamumuno ni Borongan City Mayor Jose Ivan Dayansi Agda. Gindumara ini nga serbisyo caravan ha upat nga barangay han syudad ang nakalabay nga simana Oktubre 21 ngan 23 ha presente nga tuig. Ini nga mga panulugon nga barangay amo ang Barangay Pinanagan, Barangay Binuangan, Barangay Baras ngan Sitio Bagong Baryo. Diin ang mga residente nakatagamtam libre nga mga serbisyo, sugad ang konsultasyon panlawas, pagdistribuerhan mga bitamina ngan medisina, legal nga bulig, pagkuha hin PSA Livert, pagparehistrohan mga solo parents, PWDs ngan senior citizen nga naghatag gihapin impormasyon mahiunong ang pagpakabuhi ngan kalibungan. Presente liwat ang ahensyahan City Veterinary para maghatag hin anti-rabies vaccination ngan konsultasyon para han kahayupan. Samtang ang mga kabataan inakapaghimulos sin libre nga lugaw ngan pangarot. Sumalakan Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda, panuyuhan serbisyo caravan nga maipaduok itong serbisyohan LGU ang mga mulupyo nga naglalaom hiya nga pinaagi nga inisyatibo inpadayon nga magkakaurusa ang Boronganon base mapauswag ang ira panginabuhi. Dugag pa ni Mayor Agda ang city government in mabisita hinduha ka beses sa usa ka tuig para magdarahin serbisyo sa mga komunidad nga harayo sa sentrohan syudad. Pinaagihan aktibidad makakabulig gihapon ini para mabaruan ngan masolusyonan iton iba pa nga panginginhanglan hiton mga residente han barangay. Tika nga syudad han Borongan, Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.